Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire j'applique et je transfère page 109, le faux cambriolage à Sato el-Mouzayef. Daphné de Saint-Sauveur habite un vénérable château situé en plein cœur de la campagne normande. في قلعة دافني de Saint-Sauveur تعيش مهيبة تقع في قلب ريف نورماندي. Elle possède une magnifique collection de pierres précieuses héritées de ses ancêtres. لديها مجموعة رائعة من الأحجار الكريمة الموروثة عن أسلافها. Malheureusement, sa demeure tombe en ruine et le coût des travaux pour la remettre en état s'élève à plus d'1 million d'euros. ولسوء الحظ سقط منزلها في حالة سيئة وبلغت تكلفة ترميمه أكثر من 1 million d'euros. Un soir, elle décide de faire croire à la police qu'un cambrioleur est entré chez elle et lui a volé tous ses bijoux. في إحدى الأمسيات قررت إقناع الشرطة بأن لص دخل منزلها وسرق كل مجوهراتها. Elle espère ainsi se faire rembourser le vol par les assurances et conserver les joyaux pour les vendre ensuite en secret. تأمل في أن يتم تعويضها عن السرقة عن طريق التأمين وأن تحتفظ بمجوهراتها لبيعها في السر. Double bénéfice pour la baronne. Avec des gants pour ne pas laisser d'empreintes, elle force son coffre à l'aide d'un pied de biche. ضعف الاستفادة للبارونة مرتدية القفازات حتى لا تشترك أي بصمات أصابع تجبرها على الأمل باستخدام المخل اللي هو هذا اللي عندنا في الصورة هنا. Éparpille les quelques papiers qui s'y trouvent et vide son coffre à bijoux. وتبعتر الأوراق القليلة الموجودة هناك وتفرغ صندوق المجوهرات. Elle se dirige ensuite vers la fenêtre de la salle à manger. واتجهت إلى نافذة غرفة الطعام. Brise une des vitres et s'assure que les morceaux de verre soient bien visibles sur la terrasse. وتتأكد وتكسر أحد الألواح وتتأكد من أن قطع الزجاج مرئية بوضوح على الشرفة. بمجرد اكتمال انطلاقها. Une fois sa mise en scène accomplie, elle laisse la fenêtre ouverte et monte dans les combles du château, cacher ses pierres précieuses dans le double fond d'une vieille malle. تركت النافذة مفتوحة وصعدت إلى علية القلعة لإخفاء أحجارها الثمينة في قاع مزدوج من جدع قديم. Revenue dans le salon, elle enlève sa paire de gants, la fait brûler dans la cheminée, puis s'assomme elle-même en se frappant la tête contre le pilier en chaîne de l'escalier. عند عودتها إلى غرفة المعيشة خلعت زوجها من القفازات وأحرقتهما في المدفأة ثم ضربت رأسها بعمود الدرج المصنوع من خشب البلوط. Le lendemain, quand l'inspecteur Lafouine vient faire les premières constatations, tout porte à croire que la baronne a bien été attaquée. في اليوم التالي عندما يأتي المفتش لافوين ليبدأ الملاحظات الأولى يشير كل شيء إلى أن البارونة قد تعرضت بالفعل للهجوم. Le coffre est forcé, la vitre brisée, la fenêtre ouverte, le pied de biche est abandonné sur le tapis et Daphné de Saint-Sauveur peut même montrer la belle bosse qu'elle a sur le front. الخزنة تفتح بقوة والزجاج مكسور والنافذة مفتوحة والعتلة متروكة على السجادة ويمكن لدافني دي سان-Sauveur أن تظهر النتوء الجميل على جبينها يعني ديك البقالة اللي في راسها. La compagnie d'assurance qui a envoyé un expert تلتزم شركة التأمين التي أرسلت خبيرا est bien obligée de constater le vol. Déjà on évalue les pertes et l'on se prépare à faire un gros chèque à la baronne. قال بملاحظة السرقة نحن نقوم بالفعل بتقييم الخسائر والاستعداد لكتابة شيك كبير للبارونة. Pendant que celle-ci discute avec l'expert
أثناء مناقشتها مع الخبير. L'inspecteur Lafouine refait une dernière fois le tour du salon. المفتش لافوين في غرفة المعيشة للمرة الأخيرة. تو تاكو فجأة المفتش ألقى نظرة أخيرة في غرفة المعيشة، يعني فجأة تو تاكو un détail lui revient en mémoire، واحد تتبادر إحدى التفاصيل إلى ذهنه. Et se retourne au moment même où l'expert ajoute en regard pardon نقصر. L'inspecteur Lafouine refait une dernière fois le tour du salon. Tout à coup, un détail lui revient en mémoire et se retourne au moment même où l'expert va mettre sa signature au bas du chèque et dit « Arrêtez tout, il n'y a pas eu de cambriolage ici ». Et il ajoute en regardant Daphné de Saint-Sauveur droit dans les yeux « C'est une mise en scène et vous en êtes l'auteur. Et vous en êtes l'auteur ». قال لهم فجأة دار ويقول لهم تبادر إلى ذهنه إحدى التفاصيل ويستدير تماما كما سيضع عرفتي كان غادي يحط الخبير داك التوقيع ديالو في الأسفل الشيك ويقول توقف عن كل شيء، لم يكن هناك سطو هنا، لم يكن هنا سرقة. ويضيف وهو ينظر مباشرة إلى عيني دافني دون سان سوفور إنها مرحلة وأنت المؤلف، بمعنى غير ضحكتي علينا راه ماشي شفوري تخليك انت اللي قمتي بهاد السرقة، مثلتي علينا بانك تعرضتي سرقة باش يعوضوك يعطوك التعويضات وتصلحي دارك. وعنده دابا هي الاسئله. ايتاب دو ريسي، هادو هما المراحل ديال الغيسي كيفاش كيتكتب. كنبداو بسيتوياسيون انيسيال، اليمون بيرتورباتور، بيريبيسي، لا سيتوياسيون فينال. سيتوياسيون انيسيال هي وضعية البداية. بدات لينا من دافني دو سان سوفور دان مليون دورو، كتسالي دان مليون دورو. عندنا ليلمون بيرتورباتور هو العنصر التخريبي، الحدث اللي غيزعزع لينا الكالم وغيتنوض الاحداث. كيبدا من ان سوار حتى لبور لا بارون. لي بيريبيسي اللي هي الاحداث ديال النص فين غيبداو يتسلسلوا لينا الافعال. لي فيرب هنا عندنا افيك دي غون، بدات من افيك دي غون حتى ان غرو شيك على بارون. هذه هي الباراغراف اللي كيف كانوا فيها لي بيريبيسي. لا سيتوياسيون فينال هي الوضعيه النهائيه، كتبدا من بوندون كو سيلسي حتى فوزون ايت لوتور. هذه هي الفقره اللي كانت فيها سيتوياسيون فينال. وبالتالي غنكون وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتابوناو وتفعلوا الجرس، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يعم العلم في كاع البلايص.